Tunapatikana hapa bila baraka ya Mungu, bila neema yake, hatujue fasi tupashe patikana, lakini kwa mapenzi yake Mungu tuko hapa kwa utukufu yake. Tutabeba livre ya Timothée chapitre 4 verset 12, lakini sawa temu ya fundisho ya siku ya leo mingi zaidi inaelekea kwa sisi wa vijana. Levez-vous, jeunes de cette génération, soyons la lumière dans l'obscurité. Tulamuke sisi wa vijana bai wakati tukuye mwangaza katika giza. Lakini kama tunasoma hii kitabu ya Timothée ya mtume Paulo kwa mtume wake Timothée, mtoto wake Timothée, anasema que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en piété. Bandugu, kama tunapatikana humu ndani ya hii kanisa ya parokia ya kulala kwa mzazi Mungu, sisi wote tuko hapa, tunazani tuko wa vijana. Na mtume Paulo kunamwelezea mtoto wake Timothée ya kama usione ujana wako, lakini fanya mapenzi ya Mungu. Na sisi leo wakati tunapatikana hapa, hatupatikane kwa mapenzi yetu, lakini tunapatikana hapa kwa kufanya mapenzi ya Mungu. Raison kule tunaita bandugu wa biana kwa siku ya leo. Tunapaswa kulamuka kwa hii wakati. Hii generation inapaswa kushimama, maneno yote inapaswa kuangazia hii taifa inapatikana katika giza. Mungu yuko na Twitter na kutuelezea wakati hii karibu kijana iko wakati ya kufanya mapenzi ya Mungu. Mitaleta mfano. Tunasoma kwa evangelio Petro, kama mtume Petro wakati alikuya na ile nguvu. Evangelio anatuelezea nini? Bwana sikisho anamuelezea Petro, wakati una nguvu unafunga senti kama mchipi yako wewe mwenyewe, na unatembea unaenda na unafala pante lako wewe mwenyewe na unaenda kule unataka. Lakini wakati utazeka, nguvu itakosa kwa maungu yako, mtu mwingine atakufunga mshipi na atanyolosha mikono yako na batakushika, batakupeleka nafasi na pale hautapenda. Bandugu, omama tuku hapa sawa babiana, iko wakati mzuri ya kufanya mapenzi ya Mungu. Maneno sie kama tunachunga kusema no, pale mitakuwa na 60 ans, mitakuwa na 50 ans, ndio mitafanya kazi fulani ndani ya kanisa. Nani ule analamuka mara moya anaanza kufanya mambo fulani? Bandugu, jeunesse yetu inapaswa kutuangazia tufanye mapenzi ya Mungu. Mfano mwingine tena Biblia inatuelezea iko mfano ya David. David alikuwa kijana, lakini kwa kitumaini yake ila alikuwa nayo kwa Mungu, alifanya nini? Alimshinda huyu Goliath. Goliath alikuwa mtu mkubwa, alikuwa mtu mrefu, alikuwa mtu mnene, lakini huyu David mtoto kiloko alikuwa na azi kiloko mfupi nini, anasema kiana alikuwa, lakini kwa mapenzi ya Mungu na nguvu Mungu alimkaburia, aliwina huyu mtu. Alikuwa na pouvoir ya miaka na miaka, na bantu bote waliwa force yake. Kwa mfano mwingine tutaleta, tuko na mfano ya Joseph. Joseph alikuwa kiana, tunajua historia ya Joseph kwa Egypt. Bandugu yake walisema kama sisi tunapenda kuishi hivi,
tumuzishe huyu ndugu yetu mtoto, maneno si tutapata fedha, tutapata mali ingine hapa pa dunia. Lakini wakati wamuzisha huyu kijana kule, alienda kupitia tumaini lake kwa Mungu. Mungu alifanya nini? Anamkabulia maonyo kama ndoto mkubwa sana. Kwa nini? Kwa ile Mungu alifanya nini? Alikutanikana sawa mtumwa. Na mtu mwingine tutaleta tena sawa mfano, iko Danieli. Danieli alikuwa kijana, lakini alikuwa anabeba decision. Alibakia vraiment fidèle mbele ya Mungu, na huyu Mungu alimwezesha vraiment kubeba sauti na kufanya nini? Na kutimiza hii mapenzi yake katika ulimwengu. Ilikuwa hii dunia ilikuwa inaweza kujaza na mambo mingi ya nini? Ya corruption. Bandugu katika Kristo, bandugu babiana, tuna misi. Kama tuko hapa, tunapaswa kufanya nguvu ya Mungu. Mimi nakumbuka wakati korali ya kwanza naimba, ya pili, ya tatu, mimi namwelezea Père Bazili. Mimi nasema Père, angalia kanisa inaanza kugomea. Maneno yake tunaona huyu mtoto anakuwa na kitumaini mbele ya Mungu. Kama mitafanya hivi, ana na aya mbele ya mtu, ana na aya mbele ya Mungu, anafanya ile yawezekanayo ya kumpendeza Mungu, na Mungu anafanya nini? Anampa na nguvu, anampa na wakati ya kushimama katika nini? Bantu bakubwa. Mandugu, na sisi wakati tuko hapa, sisi tuko kitumaini ya nini? Ya kanisa. Maneno yake tutafanya fundisho au tutaendeleza discussion, tunaacha. Kama sisi vijana wa ndugu tuko hapa, tunapaswa kutumainia Mungu. Na Mungu anasema kwa sauti ya Mungu inakuya hii busoli tunafanya nini? Iko na oriente vijana wakati inafanya nini? Mapenzi yake. Tunaona bandugu, wakati mimi participe, wakati tulikuwa kule kumusoni mwaka mmoja fulani, ninakumbuka mimi nasema hii tunafanya hapa, sisi tunaona mwatua yetu iko ya niveau yetu, lakini mbele ya Mungu iko naonesha alama kubwa. Na siku ya leo wakati tuko hapa, wanatuletea na message huko mapadri wa kumuji ya Burundi, mapadri mafasi yene kwa chana, anasema iko mambo karibu nafanyika kule kwa CBC ya Katanga. Banduku babiana, fasi tumekaa mmoja kwa mwingine, tunapaswa kuungana mkono ya kusema kanisa ni sisi. Kanisa ana wale bantu beko nje, kanisa ni sisi tuko hapa. Sisi tutaungana mkono kwa mkono, mmoja kwa mwingine, na sauti ya Mungu itatuongoza, tutatenda na mapenzi ya Mungu, tutaweza ile yote tafanya nini? Itakuya mbele yetu. Matatizo ngapi? Difficulty ngapi tuna rencontre kwa hii wakati tuko nafanya hivi? Wengine hatafika, hatuna na wakati ya kwenda. Wengine tutafika, mambo magumu fulani na tutokelea. Wengine wanajitayarisha, lakini tatizo fulani nafika. Mandugu, shetani kazi yake iko nini? Kazi ya shetani iko kufunga watoto ya Mungu basiende kurealize vraiment kwenda kutimiza mapenzi ya baba yao. Lakini wakati sisi tunakutana hapa, huyu adui wetu sawa shetani anapata aya maneno yote, anapaswa kutayarisha kwa ajili ya kutufunga sisi. Mungu anatupa na wakati ingine, Mungu anatupa na mashauri ingine, Mungu anatupa na mawazo ingine, tunatimiza nini? Mapenzi yake. Banduku wa vijana, iko wakati ya mzuri ya kupenda Mungu. Tumikia Mungu wako wakati ungaliki kijana, na wakati utakomea na Mungu atafanya nini? Atachunga mwisho wa maisha yetu. Ni kule tunasi. Wakati tuko hapa, tushukuye wakati ya kufurahi, lakini tukuye na nafsi na mwili yetu. Mwili yetu inaimba ndani ya kanisa, nafsi yetu itatangaza maajabu ya nini? Ya Mungu. Batu ngapi balisikia
bantu ngapi balisema Orthodox inekalaka paka ya bazee kama banapatikana paka bwana rumia. Tukienda kwa masimetere tukunaona paka bantu ya mandevu, tukunaona paka hivi banapatikana kule. Lakini leo nani atasema ndani ya Eglise Orthodox mpaka bazee? Kama tunaanza kule tunafika na nje, tujiulize kila mmoja wetu hapa kama iko na mingi iko ni 30 40. Ndugu katika Kristo, usione miaka yako, lakini ona mawazo yako iko ya kiana, fanya mapenzi ya Mungu. Kuko ndugu wengine eko kiana katika mwili, lakini mawazo yake iko ya mzee. Maneno kila mara wanasema hivi, kiana tusimame katika kanisa, yana waza contraire ya ile. Kama mitaenda kujipresenter sa Orthodox, mitasikia aya, batanicheka, batafanya hivi. Sisi tunabeba vraiment drapeau ya kanisa, tunasimamisha yule. Sisi tunabeba imani ya kanisa Orthodox, tunaweka pa bantu bengine. Sisi tunabeba vitendo ya kanisa Orthodox, tunapelekea bantu bengine. Sasa maisha yetu Mungu atahesabu namna gani? Sisi wote tunapatikana hapa bandugu. Kile chote unafanya sawa kiana ndani ya kanisa, unaimba, unacheza, unaweka sadaka, unafanya fiziki, unakoropa ndani ya kanisa, Mungu akubariki. Maneno unafanya mapenzi ya baba yako, Mungu akubariki. Maneno unatumikia ujana wako, unaipeleka kwa mapenzi ya nini? Ya Mungu. Na Mungu atatuchunga maisha yetu sawa alichunga watoto ya Israeli. Na Mungu achunge tena kanisa na hii mkunzi yote ya Biana. Kwa mwaka ingine tunatumainia kama tulikuya korali 5 tutakuya 10, kama tulikuya 9 tutakuya 15, kama tulikuya 6 tutaendelea. Mungu atatupa nguvu na leo tunafanya mapenzi yake. Kanisa haitaki kusema hivi, lakini kila mmoja wetu anafanya mapenzi ya baba yake. Bandugu, hii nyimbo tunaimba hapa iko ufundisho ya munene na mahubiri kubwa sana katika ulimwengu. Maisha yetu sawa bandugu wa Biana, tuache dunia itapita, kitu yote kitapita, lakini wewe utasimama pa nini? Pa sauti ya Mungu. Wewe utatumania pa nini? Pa mapenzi ya baba yako. Kwa maana katika ujana wako ulitumikia nini? Ulitumikia Mungu. Sawa, tunaona Yeremia, kama tunasoma kitabu ya Yeremia, je crois chapitre 29 verset 11, banatuelezea alikuya kiana, lakini alikuya na kitumaini na imani yake mbele ya Mungu, na Mungu alimfanya na kuya vema profeti mkubwa sana. Na sisi wakati tunapatikana hapa, usione ile kunafanya sawa mwimbo, lakini iko predication munene, iko vema profesi munene kwa watu wengine. Maneno unafanya kazi ya baba yako. Bandugu, fasi tunagala umoja kwa mwingine, sisi sawa babiana. Na zaidi ya yote na hii mwezi wa Mars tunasema iko wakati na mwezi ya nini? Ya bamama. Makorali mingi hapa tunajaza iko bamama. Bamama, kwa shauri yenu, kwa vitendo yenu, kwa imani yenu tuliona Kristo. Leo tunakia watu ndani ya kanisa wanafanya nini? Wanatumania Mungu. Kumbi sawa wakati yenu, na sisi sawa watoto yenu, umoja kwa wengine. Kila mama apige magoti, ataomba. Na hii wakati tunafanya hapa, na hii kunji haitasimama hata mara moja. Generation na generation itapita, matendo ya Mungu itabakia milele na milele. Lakini na sisi tuko hapa, baraka ya Mungu iko kubwa sana. Na zaidi ya yote tunashukuru vraiment parokia ya kulala kwa mzazi Mungu, tunapewa na baraka kubwa. Na zaidi tunashukuru na mama mabijana, tusimame sisi wote tushukuru Mungu kwa mkono, tukuye mwangaza kwa watu wengine, tusibakie nyuma. Simama pale wiko, useme na sauti ya Mungu, na Mungu tasimama yulu yake, atakutembeza na baraka yake, tutaona utukufu yake kwa milele. Amin.